Evo ga, donio sam si tu. Kasnije ću vam reći, idem pustiti cigane svoje ove. A ne svida mi se ja, inače on dobar momak, samo neću to sad. Stavio sam Bogdana, evo poštara nije se zaustrio, nema ništa. Ajde zvone, idi iz početka, tu mi staje nešto, ne znam ja. Dakle, uhljebim te sad je ovdje ovo 11, idemo tu, brišemo tu, uključujem 12, da tu, close, remove. Dakle, to je 11, ovo je sljedeći 12 tu. Idemo open, dok to ide, eno, oni su tu dole. Češi se malo. Konji su tu, ovce su gore. Neće vani, nek to para su tu, malo da ih tu za kaznu, što su išli u tuđe. Tu vidite to. Da. Kad se vratimo, onda ću poslati poruku generalu Zdravku Janjiću, zapovjedniku svih specijalnih, da mi kaže, klavitu, to vidite, priglavci su to, ručni rade. Rea. Romula Rema odgledala, ovo je od mog pokojnog čača. Vidite kako je on to svirao, kako je šio, onda ovdje ekser zabo. A to je tvrdo neko drvo, pičko, onda je to savila se, vidite, on je to svirao kad je iz Njemačke došao. A ljudi Bože, ja nisam znao da je on bio u logoru. Kad je iz Njemačke radio za Njemce, odveli on, evo čeka instaliranja kao što je ovo, da ne bude ovako, jer ga, pa mi kaže, vidiš ti, samo sijalica, vidite. Da mi se javljaju, čuli su, neka malo. Evo, vidite kako se veseli odmah. Mora da krčače. Ajde, ajmo u kuću, ajde. Uđi, Garem, ajde. Nemoj ga. Idemo. Ajmo gore, imamo snimanje. Ajme, tako, nek to je to, pa počeo htjavljači. Samo pazi, nemoj mi gore. Odmah će ova ciganka meni, hej. Čuje, nanjušao je on nešto. Sad ćete vidite odmah ona. Čekaj, jebote. Hej. Ne. A dobro si, nemoj sine, ha? Ti odviziva se, vi ste doručkovali, sad ja moram. Sad ćete vidjeti. Kako mi to je. Ajde zvone, šta je, koji kurac? Od života što kod Dunava pređe. Nemoj dirati moje. Sad ćete vidjeti kako ja to sjedim. Evo, ne na moje mjesto. Ne. Dakle, vidite, treba zaključiti se ja lud. Zvon je normalan. Ciganka, odmah tu. Odmah ti se meni, da. Kako me voliš, kako ovo, kako je ovo, kad u hotelu hoće. Da. Čekajte, dakle. Dobro. Jučer sam si napravio, stavio vodu, stavio mast, slinsku, ja mislim da imam ono na čelu, kako taj son ide s njim. Nema potom, tako, tamo puši mene. Okrenuo, tako. Ti čovječe, ste vi vidjeli to? Ne pušu mene, tamo. Vegeta sol. Onda sam ubacio mrkvu, luk, išao sam malo veše, grublje. Stavio one rezance za juh, a one neke male krupice, ne znam nekako sam ubacio to. Ubacio onda palentu. I kada je to malo zvrnulo, onda sam sir ubacio. Ne, 3 jaja, izmutio, ugažio,
Da svi stavljaju, ja sastavljam. Sad kad uzimam, on ugocim kukuruza, obožavam. Kikiriki. Imao sam nešto suve vratine, malo ima još malo. Evo vidite, tanko izrezao. A prije vratine sam izlio vrhnja za kuhanje. Evo i to da ovako sve. Šutim, gledam. Onda sam vam rekao, oni sve jedu, što god ja jedem. I solat, i lubencu, i dinju, voće, povrće, sve. I vidjeli ste. Joj, što bi Biljana obožavala ga kad ja jedem. A, hvala Bogu. Još kad kosi. Neki se čude, što ja. Po 2 kilo ja ne pojedem. I već je specijalno, joj, veli. Može puno ja im neko pojesti. Ljudi Boži, ja kad vozim. To je. Ja ne smijem najmanje 6 sati.